Maayong Pasko mga kaigsoona. Sa panahon sa Pasko atong mapangandungan ang dakong grasya o dala ni Kristo alang kanatong tanan. Kini usa ang panahon sa pagpasalamat o pagpasigarbo sa panagiusay, suporta o pagtambayayon nga atong gipakita isip miyembro sa Mambahaw Multipurpose Cooperative. Nagpayong Pasko kanatong tanan uban sa gugma gikan sa Mambahaw Multipurpose Cooperative Board of Management. As Mambahaw Multipurpose Cooperative celebrates the season of hope and joy, we reflect on those many challenges we have encountered this year. By God's grace, we converted all sorts of challenges into triumphs and using them as stepping stones toward more growth and success. This Christmas, let us remain grateful for all the collaborations among the employees, officers, and members. Let's be thankful for God's guidance. Let us be inspired, cherish the strength we built together, and hopeful for a brighter year ahead. Maayong Pasko, PMMC! And when we join hands around one tree and make Christmas last forever, when Santa's flying in his magic sleigh goes all around the world in just a day. From the North Pole Akong dakong paghinaot karong umaabot nga Pasko sa atong pagsaulog sa adlaw nga tawhan sa atong Ginoong Hesukristo nga unta atong magtagamtaman ang gugma ug kalinaw sa tibuok kalibutan. Merry Christmas and Happy New Year sa atong tanan. Sa pagsilibrar sa Pasko, magpadayon kita sa pagtabang, pagpanambo, o paghimo sa usa ka mas malambuon nga kaugmaon alang sa tanan. Merry Christmas and a Happy New Year sa ato ang tanan. all over the world. Maayong pagsaulog sa adlaw nga natawhan sa atong Ginoong Hesukristo. Maayong Pasko ug mabunahong bagong tuig 2025. Kanatong tanan, duol ug sampi sa Mambahaw Multipurpose Cooperative, andam ug kanunay mo alagad kaninyo. God bless! Magmalipayong Pasko o magmalinawong bagong tuig kanatong tanan.